तो ओडिशा पुलिस कनस्टेबल बाहरला, ओडिशा पुलिस एसआई बाहरला, ओडिशा पुलिस केबे बाहर आपण माने होतले। तो ये जो पदवी बाहरला तो आपण माने जानि परथुए जे हमरो बीएचएफ रे बा कम्युनिकेशन रे जदी एतिकी 244 टा वैकेंसी अछि तो ओडिशा पुलिस रे सब डिपार्टमेंट रे केते केते वैकेंसी अछि 1000 परे परे सबुथरे अधिक रु अधिक वैकेंसी पड़छि। तो ये तो आरंभ आपण मानक पई ये बहुत बड़ सुयोग। मु आपण मानकु परफेक्ट 2020 रु ही आपण मानकु डेट देइतली 2021 डिसेंबर भितरे नचेत 2022 रो जून परे एवं 2023 भितरे सब पोस्ट बाहर जो आपण मान पई जो माने ये चैनल देखुचंती एफएम मनोज यूट्यूब रे अछंती तो आपण माने रेडी हो जांतु जेमिति 100 रु 100 पिला एठिकार समस्त पिला ही आपण मान चाकरी पाई सेटल हो जांती। एहा ही आशा मु आपण माने परफेक्टली गाइड करछि। तो आपण माने एफएम मनोज चैनल जदि सब्सक्राइब करी आपण संग साथी माने साथ शेयर करिवे। कहबा कथा होला ओडिशा पुलिस रे आपण फायरमैन कोहंतु, एसएसबी कोहंतु, वाईएसएफ कोहंतु, हमर जेलवार्डर कोहंतु, एक्साइज कोहंतु, जत्ते सारा डिपार्टमेंट रहिला सबु डिपार्टमेंट रो पदवी आपण 2023 भितर ही सब बाहर जो 2022 जून एवं 2023 एवं 2021 डिसेंबर भितर ये सब आप 2021 डिसेंबर भितर जब बाहर जाऊँ से एग्जाम कदा भी कर पारियो नहीं। 2022 फेब्रुआरी इलेक्शन रही जाऊँगी। ओके तबे ये जो टाइम टेबुल कहली या निजक पूरा प्रस्तुत रखु ए टू जेड जेकोसी इनफॉरमेशन मुझे दूसरी से हिसाब से रेडी हूँ। और जमीती भी मुझे कही कम्युनिकेशन कनेस्टेबल 4 मास पूर्व से डीसी सर्टिफिकेट दरकार बर्तमान आप कहते डीसी आम ना कौन करूँ तो किसी असुविधा ना। एसएससी जीडी आसूसी और से समय आप जिते आम कोड अफ कंडक्ट लागू हम ओडिशा गवर्नमेंट जिते कौन जॉब फब 3 मास कहीं बाहर से समय रिक्रुटमेंट हेनी जिते तो से समय सेंट्रल गवर्नमेंट आसूसी और प्रत्येक वर्ष बाहर जॉब को आप टार्गेट करूँ और सेंट्रल गवर्नमेंट जो टार्गेट करके आप एग्जाम दौरान तो स्टेट गवर्नमेंट जहाँ बाहर आपको इजी हो। ओके तो ये है आरंभ। ये आरंभ आपंकर ओडिशा पुलिस रे सब डिपार्टमेंट रे पोस्ट बाहर। तो माने आप बैक को देखु जे आम 2014 को आप देखो 2013 में सब पदवी बाहर 7000 8000 पदवी बाहर जो कि आम मैंने फर्म पकई आम चाकरी पाई पलि आसलु। आ समय आप जानी ना विश्वास करूँ से समय जो न हो चाकरी माने जो पिलार चाकरी न हो सी ही कर जो पिलार चाकरी हो से ही रही एमती सब एपट सेपट हम कहीं एपट सेपट हम ना एका छात्र सब वर्ष बाहर पड़ो किए एठिक जी सेटा जी एटा जी से समय गाइड न पाई पिला रही जाती आ जो पिला चाकरी न होता है से पिला ही चाकरी पाई पलि आसती। तो एथर मुझे निश्चित गाइड करी सहित आप जानतु देखो 2019 आम इलेक्शन थी 2019 समय पूर्व आप 2018 बाहर तो 14 पोस्ट बाहर सरी 13 पोस्ट बाहर पुणी 5 वर्ष पर 18 पोस्ट बाहर जोटा आखि दुसिया पोस्ट अधिक रु अधिक पोस्ट पुणी एक्जाक्टली आम 22 आसी पहुँचला और 24 अच्छे 23 ही सब पोस्ट जहाँ पोस्ट अच्छे सब बाहर जो यहाँ आम देखो आम क्या कहूना आम देखुं पूर्वर यही होता भी से ही हम एक्जाक्टली से ही हम आगे। ओके तबे ये एक्सपीरियंस कथा आपण यार फायदा निश्चित उठा उचित। आपने निजक एमती रेडी करूँ कहीं आम जाने जे ओडिशा पुलिस रे कौन जगार के फिजिकल भैल्यू ही ना। तेज आमको कौन करने पड़ो आमको जो 6 मास रहा आउ जो वर्ष रहा कि 1.5 वर्ष भर रहा से जो सब पदवी बाहर जाए आमको रिटिन पढ़ापढ़ी करने पड़ो। रिटिन आपठार निजक पूरा एमती प्रस्तुत करूँ जे से समय जमी आप 100 रु 100 दे पारे। गोटे घंटा टाइम दिखाँ बेसी ना आप मोबाइल पढ़ु आप निजे बही बही पढ़ापढ़ी करूँ किंतु आपको रिटिन टाइम देवे। कंपिटिशन दुनिया कंपिटिशन एवं पूरा एत कंपिटिशन हाई हम तो आपण मैंने थर देवा दरकार कहीं आगुआ वर्षे 2 वर्ष आगुरी जो मैंने जानते तो सडनली देखो यही साथ जो पोस्टा बाहर आमर एक्साइज कनेस्टेबल पोस्ट बाहर तो समस्त देखते कनेस्टेबल पोस्ट बाहर मो नाम पंजीकरण करना मु सर्टिफिकेट कंप्यूटर सर्टिफिकेट ना मुझे पढ़ापढ़ी आरंभ करी मुझे बही आनी कौन करी एमती भावित गोटे वर्ष मैंने गोटे मास 2 मास चलीज जदि से एग्जाम 2-3 मास भर कर दूसरे तो से समय आप कौनटा करेंगे कि जिते पूर्व आपने जानते एक्जाक्टली से दिन सब बाहर यही दिन सब बाहर मत कौन करने पड़ो प्रकृत में सब सरकारी चाकरी कौन सब रोचे से 4टा जिन रोचे जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग मैथमेटिक्स और इंग्लिश एतिक रोचे। ओके तो सही जीके आवेयरनेस आउ मैथमेटिक्स रीजन आउ इंग्लिश तो यही 4टा सब्जेक्ट प्रत्येक दिन पेपर पढ़ु। ओके सहित इंग्लिश टे देखा कि करूँ सहित आप मैथमेटिक्स देखा देखी करूँ आउ जनरल जीके गोटे बही आने पढ़ापढ़ी करेंगे एतिक पाठ आउ कि नुह जदि भी आप बर्तमान पढ़ापढ़ी कर +2 पढ़ुं +3 पढ़ुं तो सब जो कलेज जाऊँ से आसिक जो पेपर देखी दिखाँ सका सहित आप जो निजर सब्जेक्ट अच्छे से रिलेटेड जो सब्जेक्ट अच्छे से रिलेटेड सब्जेक्ट देखा देखी करूँ बस
ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ନିଜକୁ ଏମିତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛି ମୁଁ 2000 ଏଇଥର ଯାହା ବାହାରିବ ମୁଁ ବଜାଇବି ହିଁ ବଜାଇବି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ବଜାଇ ପାରିବେ। ପୋଷ୍ଟ ଏବେ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ 477 ପୋଷ୍ଟ ଏସ୍ଆଇରେ ବାହାରିଛି। କାହିଁକି ନା ଆମର 2013 ପରେ ଆଉ ଏସ୍ଆଇରେ ପୋଷ୍ଟ କେବେ ଏତେ ପୋଷ୍ଟ ବାହାର ନଥିଲା। 2013ରେ 800 ସମଥିଙ୍ଗ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା, ଏକା ସାଥିରେ 477 ଆଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖା ହେଇକି ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, 2 ବର୍ଷ ମିଶାଇକି ହିଁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଥିପାଇଁ ରେଡି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଏସ୍ଆଇ ପକାନ୍ତୁ। ତାପରେ ପୁଣି ମାନେ ନେକ୍ସଟ 2022ରେ ବାହାରିବ, 2023ରେ ବାହାରିବ, 2024ରେ ବାହାରିବ ପକେଇବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କନେଷ୍ଟବଳକୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଅନେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ଅନେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଟିକେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବା ନିହାତି ହେଉଛି। କେବଳ ଟିକେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବା ନିହାତି ହେଉଛି। ଓକେ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେ ସବୁ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମରେ କେଉଁ ବହି ବେଷ୍ଟ ରହିବ ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ହେଲ୍ପ କରିବ, ତାହା ଉପରେ ମୁଁ ଏବେଠାରୁ ଟିକେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ହେଲ୍ପ କରିବ। ବହୁତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେତେ ସାରା ଚାକିରି ସବୁ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଥିଲେ, କିଏ କ'ଣ ପଢ଼ୁଥିଲା, ଇଏ କ'ଣ ପଢ଼ୁଥିଲା, ତ ସେଥିରେ କେଉଁଥିରୁ ଅଧିକ ଆସିଲା, କେଉଁଟା କ'ଣ ଆସିଲା ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଏବଂ ତାହା ସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରଫେକ୍ଟଲି ଗାଇଡ୍ କରିବି। ଓକେ, ଯଦି କିଛି କହିବାର ଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରେ ଯେତେ ସାରା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ମୁଁ 14 ପ୍ରକାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରେ A to Z ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ସବୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଯିବେ ଏଠି ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆର୍ମି, ନେଭି, ଏୟାରଫୋର୍ସ ଏହା ଉପରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ହିଁ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି। SSGD ଉପରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି। ତାହା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ SSGDରେ ଯେତେବେଳେ 2018 ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା ବହୁତ ପିଲା କଲ୍ କରିଥିଲେ, ଲାଇଭ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି। ତା ସହିତ ଆମର ଆର୍ମି ରାଲି ଅଛି 2021ରେ ଆର୍ମି ରାଲି ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପୁଣି ଥରେ ଆର୍ମି ରାଲି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏଥର ଆର୍ମି ରାଲି ହେଇଛି, ପୁଣି ଥରେ ଆର୍ମି ରାଲି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତା ସହିତ ପୁଣି ଟିଏ ଆସିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ହୁଏତ ସେଇଟା ବି ସଦ ହେଇଯାଇପାରେ। ଓକେ, ତ ଏତେ ସାରା ପୋଷ୍ଟ ଆପଣ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ପରଫେକ୍ଟ ସମୟ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଯଦି ଗାଇଡ୍ କରିଦେବେ ଖାଲି ଟିକେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଉପରେ, ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଚାକିରିଟେ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ କୌଣସି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଫିଜିକାଲରେ ଆଉ କୌଣସି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ। ଏବେ ସବୁ ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା ରିଟିନ୍ ଉପରେ। ତେବେ ରିଟିନ୍ ପାଇଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଫିଜିକାଲରେ ୱିକ୍ ଥିଲେ ତ ଏବଂ ରିଟିନ୍ ବହୁତ ଭଲ କରିଥିଲେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଟିକେ ହାର୍ଡଲି ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। କେବଳ 3% ପିଲାଙ୍କୁ ରଖିବ, 3 ଟାଇମ୍ସ ପିଲାଙ୍କୁ ହିଁ ରଖିବ, ଆଉ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ କାଟିବ। 3 ଟାଇମ୍ସ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେତିକି ପଦବୀ ବାହାରିବ ତ ସେତିକିର 3 ଟାଇମ୍ସକୁ ରଖିବ, ଏକା ସାଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାଟିଦେବ। ତ ନାହିଁ ଏଟା ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ଯାଇ ଫିଜିକାଲରେ କରୁଥିଲେ, ମେଡିକାଲରେ କରୁଥିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଏକାଥରେ ରିଟିନ୍ରେ କାଟିଦେବ। ତାପରେ ଯେଉଁ ପିଲା ଗଲେ ଫିଜିକାଲରେ ଦେଲେ ତାପରେ ସେମାନେ ଚାକିରି ପାଇକି ଆସିବେ। ଓକେ, ତେବେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆପଣମାନେ ସବୁକିଛି A to Z ଏଠୁ ହିଁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିନଥିଲେ ଯାହା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ। ଆପଣ ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଥିଲେ, ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣ ଅଜ୍ଞାନତାରେ ଥିଲେ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ, ଆଗୁଆ ସବୁ ଜାଣିଲେ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିଛି, ଆପଣ ରେଡି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଏଇ ପ୍ରକୃତ ସମୟ, ଏଇ ସମୟରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଯେଉଁ ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ଟାଇମ୍ ରହିଲା ୟା ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଯିବ। ଆଉ SSGD ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତ ଯେତିକି ପିଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଥରକ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରିବେ ଏଇଥର ହିଁ ସବୁ ଚାକିରି କରିକି ବାହାରିଯିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ କେବେ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପାଇଗଲେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଯଦି ପାଇଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରୀ ତ ପୁରା ହାଇଫାଇ ରହିବ। ଯଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲରେ 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ହିଁ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଡବଲ କାହିଁକି ଗାଇଡ୍ କରୁଛି ନା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ସେଥିରେ ଅସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ତ ଅଛି ନା, ତ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆପଣ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଦେଇଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଉଛି ଆପଣ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ସେତେବେଳେ କରିବେ। ଏକା ସାଥିରେ ଆପଣ ଯଦି SSGD ବାହାରୁଛି ଆପଣ ତାକୁ ପକାଇବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର RPF ବାହାରୁଛି ତାକୁ ଆପଣ ପକାଇବେ, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରେ ଯେଉଁଟା ବାହାରିଲା ତାକୁ ଆପଣ ପକାଇବେ। ସବୁ ଡାଏରୀ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ ଯେ କେତେ କେତେ ଚାକିରି ଆଗକୁ କେଉଁ ଚାକିରି ସବୁ ବାହାରୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ତାକୁ ପକାଇବେ। ଏମିତି ପ୍ଲାନିଂରେ 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ଚାକିରି ପୁରା ରେଡି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ହାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ଚେଷ୍ଟ ସବୁ ହେଉଛି 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ଚାକିରି ପାଇଁ ପାଠପଢ଼ା ଗୋଟିଏ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ଚାକିରି ପକାଇବେ। 10ଟା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଅଟକି ପାରିବେନି। ଓକେ, ତ ଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ରଣନୀତି, ପୁରା କୌଶଳ। ଆଉ ଆମେ ସବୁ ସେ ଜିନିଷ ଜାଣିନଥିଲୁ ବୋଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଲା। ତ ଆପଣ ପରଫେକ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ବାହାରିବ, ଏଇଠୁ ପୁରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏଇଠୁ ସବୁକିଛି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଚାକିରି କେବେ କେବେ ବାହାରିବ। ହଁ, PMT ପକାଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ପଡ଼ିକି ରହିଛି। ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଟାଣିକି ସବୁ ଏକା ସାଥିରେ ନେଇକି ଏକ୍ଜାମ୍ କରିବେ ବୋଲି। ତ ଯେମିତି 2013 ସବୁ ଏଠି ଏକ୍ଜାମ୍ ସେ ସେଠି ଏକ୍ଜାମ୍ ସେ ସେଠି ଏକ୍ଜାମ୍ ସବୁ ଏକା ସାଥିରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଥିଲା, ତ ସେମିତି ହିଁ ତ କରେଇପାରେ ବୋଧହୁଏ ଲାଗୁଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ପୁରା ରେଡି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ବେଶୀ କିଛି କହୁନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ ନେଉନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ସବୁ PDF ଫାଇଲ୍ ପାଇଯିବେ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ମୁଁ କାଲି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଲାଇଭ୍ ଆସିବି, କଥା ହେବି। ଧନ୍ୟବାଦ।